अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए। थाई फूड है लिखा, अभी थाई में मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं थाई पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं अपनी मिसेस की हेल्प ले रहा हूँ। मेन्यू They don't have lemon sauce fish. Should to ask them. Okay. มีปลานึ่งมะนาว มีครับเอาเผ็ดมากเผ็ดกลางน้อย one spicy Yes. or medium or low spicy What are หรือ you ว่า order? แยกซอสก็ได้แยกน้ำนึ่งมะนาวก็ได้ What are you order? เอาเผ็ดกลางก็ได้เผ็ดกลางคือเผ็ดมากไหมคะ เอาเผ็ดกลางของไทยเด้อของชาติ เขากินเผ็ดได้ เผ็ดกลาง เผ็ดกลาง Are you giving order? Huh? Order. yeah one What? and one dish นะ What is this? กุ้งกับเผ็ดโต มีน้ำพริกหยำไหมเอาน้ำพริกหยำก็ได้ and what you eat we order Oreo fish Lemon sauce. yeah Ah, enough for me. enough right ครับมีปลานิ่มมะนาวกุ้งผัดเผ็ดโตเอาไหมเอ่ยแล้วก็น้ำพริกยำตามรายการ ได้ได้ค่ะแล้วไอ้นั่นอ่ะมัน ใส่กุ้งสดอะไรเอ่ย กุ้งไอปลานึ่งมะนาวตัวใหญ่ไหมคะ เดียวทานหมดแล้วก็เชนนะ มันประมาณเท่าไหร่อะคะ 380ปลาประมาณอยู่ที่6ขีดครับ อ๋อโอเคได้แค่เนี้ยค่ะ ก็สวยไม่เคย ถ้าใส่ซอส เครื่องดื่มครับผม เครื่องดื่ม what you want to drink Coke. โค้กหนึ่งโค้กขวดใหญ่ก็ได้ คนที่ นี่คนเล็ก ได้2แก้ว I think I should ก็น้ำมะพร้าวแล้วก็มีน้ำผลไม้ มะนาวปั่นมีไหมเอ้ยไม่มะม่วงปั่นมะม่วงปั่นมะม่วงอะไรมะม่วงเปรี้ยวอะ น้ำดอกไม้ไม่เปรี้ยวครับผมไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวหวาน น้ำดอกไม้ ๆครับ เอามะพร้าวก็แล้วกันค่ะ ดาวค้าง แล้วก็น้ำเปล่า What is the name of this restaurant? This restaurant ครัวบ้านนอก Huh? ครัวบ้านนอก Kua Bann Nok. like a village kitchen Village kitchen. yeah this mean village kitchen Like a village taste. huh? Like a village taste. yeah What is this? it's an appetizer it's a fruit มะกอก Bangkok. yeah Should we try? That's good. This is not good. What is this? มะกอก Macau. มะกอก like a olive Bangkok. olive Bangkok. This fruit or what is it? olive อ่ะ Olive. it's Cut. Thai olive टेस्ट है इसका अमरूद की तरह, मज़ेदार है। ऑर्डर हमने दे दी है, अभी वेट कर रहे हैं। ऑर्डर विच व्हाट यू गिव देम ऑर्डर, व्हाट यू गिव देम ऑर्डर ऑल this first one is lemon fish लेमन सॉस फिश, lemon sauce fish one and second shrimp
shrimp Chim stir fry, fry. not fry. Okay. Like a have curry and stir fry with chim and have vegetable, Thai vegetable. กุ้งผัดสตอ and one dip Beef dip deep. Thai dip. अभी ऑर्डर आता है तो फिर देखते हैं क्या क्या है। एक तो मुझे पता लेमन सॉस फिश बड़ी मज़ेदार है, बाकी मैंने पहले नहीं ट्राई किया, अभी ट्राई करके देखते हैं। It's a Thai This is for me yes for you. and this is for you. Coconut water. This is for Jesus. And what is this? Water. What? Just water. It's a logo from this restaurant. Okay. Like, In your country have it? yeah. Coconut. Yes, we have coconut, but not fresh like this. Why not fresh? If we go in Karachi, na there are fresh. Karachi side, not in Punjab. Why you don't breathe? Don't breathe? So we cannot breed because in my city they have not seen. No, not see that they can breathe in No. Thailand. No. We cannot breed. तो आ गया है हमारा खाना. And what is this? This is prawn, Yeah. like a shrimp. Can you give me a spoon? I want to show them. This food. Oh. हाँ जी, ये है जी मछली है, लाइक Sorry. स्मॉल झींगा, और इन्होंने इसको करी स्टाइल में बनाया है. डिलीशियस होगा वाकई, कि श्रिम्प बहुत डिलीशियस है. दिस इज सैलेड. Thai dip. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. Thisน้ำพริกยำ ये है जी लेमन सॉस फिश. You will fire or not? Not now. Now this hot. ओके, तो अब खाना खा के फिर दोबारा वीडियो बनाते हैं. इट्स गुड. Good. ऑसम. Awesome. Okay. Try. ऑसम. कल से अगर आप लोग खाओ ना, पागल हो जाओ, कितनी मज़ेदार है. लेमन सॉस फिश, प्रॉन, and I don't know what is this. Dip. Thai dip. ओके, तो खाना खा के बाद वीडियो बनाता हूँ. लेमन सॉस फिश विद वाइट राइस. यार एक दफ़ा आप लोग खाओगे ना, यकीन करो हर चीज़ भूल जाओगे. I want to give this name like a heaven food. Yeah. Yes. अभी इसके नीचे जलाएगा आग, खाने का मज़ा हो जाएगा दोबारा. तो इसके अंदर मैंने डाला है awesome.
จานไปเล็กนิด moment it's okay. Thank you. Can you help me? It's okay. ये है जी प्रॉन तो मैं एक आदमी मैंने कैमरा पकड़ा हुआ इसको नहीं खाना ये तो आप don't eat this Can eat. They have this inside have. no no खाना ख़त्म कर लो फिर वीडियो बना खाना खा चुके हैं हम और खाना बड़ा मज़ेदार था सब कुछ अल्लाह she's tired, she eat too much, she eat full fish and one bucket of bangan and prawns and coconut, one coke and one bottle of water and 3 plates of white rice. She eat too much. I am hungry. I am too much hungry now. I just eat little. ओके तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय